Okay, today we are going to continue with the rest of chapter 4. So before we proceed, let's recall back what have we learned previously. Previously, we have learned about composite attribute, okay, multi-valued attribute, single value attribute, simple attribute. Okay, simple attribute tak boleh dipecahkan lagi macam contoh gender. Kalau composite attribute, contoh macam address, and then single value attribute macam metric number kan. Multi valued attribute macam contoh warna kereta ke kan. And then derived attribute, for example you have macam age. Okay, age biasanya kita tak simpan dalam database. We can get it from the current date minus dengan dia punya date of birth. Jadi kita cuma perlu simpan date of birth. Itu ada contoh derived attribute. And then what else? Okay, I have introduced you to the concept of cardinality dengan connectivity. And then about what else? Strong relationship. Okay. Weak relationship. Okay, kalau weak relationship tu maknanya entity tu dia weak relationship. Okay, kita recall balik. Okay, weak relationship, ni contoh dia. Okay, PK of an entity does not contain PK component of parent entity. Dia bagi contoh-contohnya. Kita tak perlu macam yang ni. Okay, ni weak entity. Sebab apa? Okay, kita tengok PK class code. Dia tidak mengambil daripada course code. Okay. 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 Then what else about strong relationship? When you see macam class, okay, yang ni the entity class ni dia ambil PK of entity class is taken part of the PK. Sebahagian daripada PK bagi kelas entity class ni diambil daripada PK parent dia, iaitu entity course. Maksudnya sama dia punya PK ni. PK bagi entity class ni mengambil daripada parent dia ni. Okay, yang itu adalah strong relationship. Okay, dan apa lagi, hari itu kita belajar weak entity. Weak entity bila mana kewujudan satu entity itu bergantung kepada entity yang lain. Okay, itu adalah weak entity. And then we have seen also about relationship participation, optional dengan mandatory. Optional ni kalau macam katalah okay, contoh macam one code course code, contohnya macam LI, dia tak ada kelas kan. So one, kita boleh kata one course may or may have class kan. Maksudnya bila ada macam tu kita panggil optional. Macam contohnya macam ni, professor do not, it is possible for a professor not to teach a class. Mungkin ada lecturer yang tidak mengajar. Contohnya dia hanya sebagai, dia ada jawatan pentadbiran sahaja. Okay. So mungkin dekan ke apa kan, dia tak mengajar. So yang tu optional participation. Tapi kalau macam dan dia punya simbol ni, kalau macam mandatory participation mesti ada satu, at least mesti ada. Kalau dia kata lecturer must teach a class. Okay, then dia punya tu mandatory lah. Okay, dia mesti 1N. Yeah. Kalau optional 0N, 0 N ataupun 0 to any number lah. Okay, so today we are going to continue with relationship degree. So what is relationship degree? It indicates number of entities or participants associated with a relationship. Okay, so we have three here, unary relationship, binary relationship, and ternary relationship. So what is unary? Unary association is maintained within single entity.
Kalau unary ni dia relationship tu dengan diri dia sendiri. Unary. Kalau binary, two entities are associated. Relationship antara dua entities. Dan kalau ternary, three entities are associated. Okay, let's look at this one. Okay, contoh. Ini adalah contoh unary relationship. One employee may manage zero or many, may manage, may or may not manage many employees. Maksudnya, seorang pekerja berkemungkinan akan manage ataupun tidak manage pekerja yang lain. Okay. Contohlah kalau you imagine dekat satu company, bukan semua orang akan terpilih untuk menjadi manager. Jadi, relationship kat situ ataupun business rule yang ada kat situ, seorang pekerja boleh jadi manager ataupun tidak. Jadi, dia may or may not manage other employees. So, bila kita lukis ERD bagi business rule tersebut, dia akan jadi macam ni lah. Yang ni adalah unary relationship. One employee may or may not manage other employees. May or may not. So, dia optional participation kat situ. So, dia akan link kepada the same table. Okay, the same entity. So, what about binary relationship? For example, one professor may or may not teach classes. Okay. So, yang ni pun optional. Tapi ini adalah binary relationship sebab dia melibatkan dua entities. Okay, involved with two entities. Okay, next, let's look at ternary relationship. Yang ni, for example, one doctor, macam yang ni, 3 kan, ternary relationship doctor, drug dengan patient. So, dia akan jadi bridge kat tengah ni, ataupun composite entity. Sebab apa? One doctor may treat many patients, one patient can be treated by many doctors. Okay, then one doctor can prescribe many drugs. Okay, one drug can be prescribed by many doctors. Okay, so one drug ni maksudnya medicine lah kan, kalau dekat hospital, can be used by many patient. One patient can use many drug. So dia akan jadi kat tengah ni prescription lah. Okay, doktor prescribe ubat untuk patient. Jadi kat tengah ni dia akan jadi bridge. So, kenapa kat sini optional? So, mungkin doktor may or may not prescribe a patient with drug. Mungkin bila jumpa doktor, seorang patient tu tak perlu ubat pun kan. Mungkin dia consultation sahaja ke, macam case psychiatry kan. So, that's why dia jadi optional kat situ. Okay. Okay. Okay, this is the implementation of a ternary relationship. Okay, so kita tengok tadi, yang menjadi bridge-nya adalah table prescription. Okay, table prescription. So, table prescription ni, dia punya PK akan, PKFK dia akan mengambil daripada parent dia. Sama ada patient, bukan sama ada lah, memang akan ambil daripada patient number, drug code, dan juga Dr. ID. So, PKFK1 dia, Dr. ID, PKFK2 dia, patient number, PKFK3 dia, drug code. Sebab dia di tengah-tengah. Jadi, dia akan mengambil PK bagi prescription ni, dia akan ambil sebahagian daripada parent dia. Ni kita panggil parent dia lah. Okay. So, dia ambil satu daripada doktor, table doktor, satu daripada table patient dan satu daripada table drug. Supaya kita boleh retrieve data ni nanti. Contohnya saya nak tahu doktor mana yang bagi patient ni this kind of drug. So nanti kalau kita nak cari info tu, kita boleh carilah sebab kita ada link ni. So dekat table description ni kita boleh detect terus doktor mana, patient mana, drug code mana. Okay, hope this is clear for you. Okay, now let's look at the recursive relationship in details. Relationship can exist between occurrences of the same entity set, naturally found within a unary relationship. For example, 1
one-to-one recursive relationship. Okay, for example, an employee may be married to one and only one other employee. Okay, maksudnya seorang pekerja mungkin akan berkahwin dengan seorang dan hanya seorang pekerja dalam satu company yang sama. Okey. Biasa orang yalah maksudnya logik lah kan. Kalau dia nak kahwin dua, takkan dia nak kahwin dua dengan orang yang dalam satu company kan. Okey, gaduh nanti. Okey, so okey. Yang kedua, one to many recursive. An employee may manage many employees. So, dia jadi one to many. So, yang kita tengok dalam gambar tadi, one to many lah. Zero or many kan. Then, many to many recursive relationship. A course may be prerequisite to many other courses. And a course may have many other courses as prerequisite. Okay, contoh. Satu course code yang you ambil. Contohlah, course A. Course A ni, dia ada prerequisite dia. Okay. Dan dia juga menjadi prerequisite kepada contoh macam ni lah. You ambil course B. Sebelum you ambil course B tu, you kena ambil course A. Jadi course B tu, dia memerlukan prerequisite dia, iaitu course A. Dan B ni pula menjadi prerequisite kepada course C. Jadi, satu course tu mungkin menjadi prerequisite kepada course-course lain. Dan dia juga ada prerequisite dia. Okay, mungkin lebih daripada satu lah. Okay, so dia akan jadi many to many. Okay, ni yang tadi saya sebut. An employee may, apa dia punya ayat tadi? May be married to one and only one one other employee. Seorang pekerja mungkin berkahwin dengan satu dan hanya satu pekerja di company yang sama. Kemudian an employee may manage many employees. May or may not manage lah kan. Okay. Yang ni yang prerequisite tadi. Okay. So one course may one course requires zero or many other courses for its prerequisite, and one course is prerequisite to may be prerequisite to zero or many courses, other courses. Okay. Okay, ni contoh yang recursive one to one recursive relationship. Okay, contoh employee number 345. Dia punya spouse 347. Then 347 employee number, employee spouse dia 345. So ini adalah contoh table one to one recursive relationship. Okay, yang ni employee code 101, employee manager 102. So 102 dia tak ada manager lah sebab dia sendiri adalah manager. So orang corner ni adalah manager kepada pekerja yang lain. So ini adalah one to many recursive relationship. Okay. So you boleh nampak 102 ni banyak. Okay. One to many. Okay. Next one is many to many recursive relationship. Okay. So let's look at this one. Dia bagi contoh. ICT432. Okay. So kita tengok. Okay, ni contohnya saya ambil yang ni lah. Okay. CIS420. CIS420 dia punya pre-requirement dia CIS220. Okay, yang ni. Okay. Dan you tengok yang ni prerequisite dia CIS220. Kalau yang ni let's look at this one. QM261 ni adalah prerequisite kepada QM362. Okay.
Dan juga Maths 243 pun adalah prerequisite kepada 362. So QM362 ni dia banyak prerequisite. Okay. Okay. So ni adalah contoh table prerequisite. Okay. Sebab dia adalah many to many, so dia ada bridge lah. Ni dia punya table. Okay. Then next one is composite entities. Okay, let's look at composite entities ataupun bridge entity. Sebelum ni saya dah pernah sebut. So composed of primary keys of each of the entities to be connected. So macam kita tengok tadi, yang table doktor, patient dengan drug kan. So kat tengah tu table prescription. So table prescription itu adalah bridge. Okay. Saya tunjuk balik. So composed of primary keys of each of the entities to be connected. Macam ni. So dia akan mengambil ni table ternary ni, ternary relationship ni, dia akan mengambil PK daripada table prescription ni kan, dia kat tengah. Dia adalah composite entities. Composite entity, jadi dia akan ambil PK dia daripada doktor, PK dia daripada patient dan juga daripada drug. So that's why you tengok kalau table prescription ni ada doctor ID, ada patient ID, ada drug code. So ini adalah PKFK1, PKFK2, PKFK3. PK, part of the PK lah, part of the PK dan merangkap sebagai foreign key also. Okay, what else? Okay, composite entities may also contain additional attributes that play no role in connective process. Okay, kita tengok contoh. Okay, yang ni dia nak tunjuk many to many relationship kan. Contoh, one student can take many classes, one class can be taken by many students. So dia akan jadi many to many. So kat tengah tu akan jadi, dia akan create satu lagi table, dia letak nama sebagai enroll. So table enroll ni akan ambil PK, satu PK daripada table student dan satu PK daripada table class. So dia akan ambil class code dengan student number. Okay, dan dia letak sebagai grade. So barulah kita tahu student ni bila kelas ICT450 dapat berapa. Barulah dia tak perlu kacau table student ni lah. Okay. Okay. Ini contohnya. Okay. Dan ini contoh untuk table. Ni kalau dia nak tunjuk kalau you guna Microsoft Visio, macam hari tu saya ajar you all guna draw.io. So kalau you nak guna Microsoft Visio, dia tak boleh you nak buat ni. Memang tak boleh lah sebab dia tak bagi pun many to many relationship sebab tak praktikal kan. So dia jadi yang ni dia guna superimpose lah. Okay. Sepatutnya tak boleh nak lukis macam ni. Okay. Yang ni so ini yang sebetulnya. One student may enroll in many classes. One class can be enrolled by many students. Okay, dia optional lah. Okay. Okay. Optional sebab apa? Sebab ada student kalau dia ambil latihan industri, dia tak ada kelas. Okay. So that's why dia optional kat sini. Okay, so you boleh nampak table enroll ni, PKFK1 dia adalah class code, PKFK2 dia adalah student number. So PK dia adalah combination of class code and student number. Composite primary key, composite PK. Okay. Okay, next we are going to look at entity supertypes and subtypes. In real world, many businesses employ people with wide range of skills and special qualifications. Okay, for example, in the aviation business, employs pilots, mechanics, accountants, database managers, etc. Okay, contoh, each pilot shares certain characteristics with other employees such as last name, employee last name, and hire date.
Many pilot characteristics are not shared by other types of employees, such as employee license, employee ratings, employee med type. Okay, these generate null values for employees who are not pilots. These unshared characteristics create problems when you try to store all employees' attributes in the same table. Okay, ceritanya macam ni. Dia bagi contoh kan, kalau company, syarikat penerbangan, kat bawah tu ada pilot, ada accountants, mungkin ada stewardess ke, database manager ke, kalau yang kerja kat counter semua tu kan. So setiap pekerja tu dia mempunyai karakteristik yang berbeza. Contoh kalau macam pilot, mungkin dia ada license number untuk dia bawa kapal terbang tu. Mungkin pengalaman dia berapa tahun, kita perlu tahulah untuk membolehkan dia bawa kapal terbang jenis mana-mana ke kan, berapa tahun pengalaman ke, apa skill yang dia ada ke. Okay. But kalau untuk yang staff dekat kaunter kan, yang bukan pilot, macam technician, dia mungkin memerlukan jenis skill yang berbeza ataupun benda-benda yang berbeza lah kan. Maksudnya tak adalah license number, tak perlu. Mungkin okay, mungkin kalau yang jadi clerk dekat syarikat penerbangan tu, dia tak perlu pun dia provide license kan, license kapal terbang kan, nak bawa kapal terbang. So setiap employee tu bila berbeza dia punya requirement ataupun karakteristik yang kita nak store, info yang kita nak store tu. Okay, katalah kita simpan dalam satu table tu, pilot pun kat situ, technician pun kat situ. Kemudian kita nak simpan data tentang pilot ni, kita nak simpan pengalaman dia, skill penerbangan dia berapa tahun. Tapi skill penerbangan tu kita tak perlu pun nak isi dekat technician. Jadi you akan nampak bila you isi data pilot, penuh je semua. Tapi bila nak isi data untuk technician, maksudnya kolom tu akan kosong lah, sebab tidak berkenaan, tidak perlu diisi pun untuk technician. Okay, kalau macam lecturer, contoh kalau lecturer tak perlu pun lesen penerbangan kan. Maksudnya kalau dalam company yang sama macam technician, engineer kan, dia tak perlu pun lesen penerbangan, berapa jam penerbangan yang sudah pun dia pernah buat ke. Jadi kolom tu akan kosong. Jadi dia akan menyebabkan masalah lah. Table tu banyak null. Okay, yang mana itu tidak bagus bila kita create database. Ini contoh dia. Okay, contoh Lewis, Lynch, apa lagi ni, Williams. Yang ni mungkin pilot lah. Okay, so dia akan diisi dengan employee license, rating dia berapa, med type dia, hire date bila. Tapi yang lain tu macam Jones, Van Damme, mungkin bukan pilot dan kita tak perlu pun isi info yang ni, yang tak berkaitan lah dengan dia punya job karakteristik dia tu. Okay, so di sini how to solve the problem, kita ada entity supertypes and subtypes. Bila kita nak bina database, kita tidak mahu ada null yang banyak. Okay, dia tak elok lah untuk database. So creating separate entities to store specific or unique attributes, pilot and common attribute. Jadi kita ada satu konsep dalam database, nama dia supertypes and subtypes. Jadi pilot, contohnya untuk pilot, dalam case ni saya bagi contoh pilot. Pilot is a subtype of employee and employee is supertype of pilot. Jadi kita pecah daripada employee biasa tu, bawah employee tu ada table pilot. Maksudnya macam anak lah, anak kepada table employee tu adalah table pilot. So table employee sekarang kita panggil supertype dan pilot tu kita panggil subtype. Okay, ni contoh dia. Okay, kita tengok employee. Ni table employee. Kemudian table pilot. Maksudnya employee yang number 101, 104, 105, 106, 109 ni adalah pilot. So untuk employee yang jawatan dia pilot, kita asing dalam satu table pilot, dan kat situ kita akan save key in attribute yang berkaitan dengan pilot sahaja. Jadi yang dekat employee, table employee ni kita cuma isi yang general attribute yang sama dengan employee lain. Jadi tak adalah untuk pekerja lain tu akan jadi kosong.
Okay. Entity supertype generate entity type that is related to one or more entity subtypes. Okay. Contain common characteristics, shared attribute. So entity supertype dengan entity subtype ni dia akan ada shared attribute lah. Okay. Contoh macam ni, dalam table employee ada employee num, yang ni pun ada employee num untuk linkkan dia. So entity subtype contain unique characteristic of each entity subtypes. So kat sini kita akan simpan unique attributes of the pilot. Okay, next is specialization hierarchy. Show arrangement of higher level entity supertypes, parent entities, and lower level entity subtypes called child entities. So relationship sometimes described in terms of is a relationship one-to-one. Subtype can exist only within context of supertype, and every subtype can have only one supertype to which it is directly related. Maksudnya satu subtype boleh ada satu supertype sahaja. Maksudnya macam anak boleh ada satu parent sahaja. Okay, however, we can have many levels of supertype subtype relationship. Okay. Okay, kita tengok contoh. Okay, employee. One employee may have many dependent. Okay, ni contoh inherited relationship kan, yang ni weak entity. Sebab dependent ni dia kewujudan dia bergantung kepada employee ni. So you nampak situ PK dia akan mengambil PK daripada employee, iaitu employee number. Kemudian yang ni kita panggil supertype. Okay, yang mana adalah subtype. Yang ni ada subtype. Contoh dia company penerbangan tadi. Syarikat penerbangan, bawah tu ada pilot, ada mechanic, ada accountant. Okay, so kalau pilot, apa yang penting untuk pilot? Pilot license number, rating dia, med type. Kalau untuk mekanik, dia ada title dia ataupun certificate untuk mekanik. Kalau untuk accountant, dia ada CPA, date dia, ada title dia. Okay, dan of course lah title yang ni tak sama dengan title yang ni, format dia. Okay, that's why kita perlu pada subtype ni. Okay, so ni kita panggil subtypes. Okay, apa pula dalam ni? Yang dalam ni disjoint or overlap constraint. Okay, yang ni kategori simbol. Yang ni subtype discriminator, employee type. Okay, employee type jenis employee ni kan. So partial or complete constraint ni pun nanti kita tengok lepas ni apa explanation dia. Garisan ni melambangkan partial ataupun complete constraint. Okay. So kalau you tengok kat sini, pilot, table mechanic, table accountant akan ada PKFK dia, employee number untuk linkkan setiap table ni, setiap 3 table ni, table subtypes ni dengan dia punya supertype. Okay. So the shared attribute, what is shared attribute? Attributes inherited by all subtypes. Apa attribute yang diwarisi oleh anak-anak dia yang 3 ni ialah employee number. Okay, so kita akan tengok unique attribute, attributes unique to subtypes. Contohnya macam untuk table accountant, unique attribute dia accountant title, accountant CPA date. Kalau untuk table mechanic, dia punya unique attribute mechanic title, mechanic certificate. Okay. Apa lagi yang saya nak cerita? Okay, yang ni kita tengok after this. Apa maksud disjoint or overlapping constraint, partial or complete constraint, and then subtype ni, 3 ni. Okay. Okay, support attribute inheritance. Inheritance tadi lah. Maksudnya employee number tu diwarisi oleh kesemua table yang bawah ni. Kemudian define special subtype attribute known as subtype discriminator. Ini adalah subtype discriminator. Okay, employee type.
Define disjoint or overlapping constraint and complete or partial constraint. Okay, let's look at after this about disjoint, overlapping tu. Inheritance. Subtype will inherit primary key attributes and relationship of the supertype. So table, pilot, mechanic and accountant inherit attribute employee number, employee last name, employee first name. Dia akan inherit semua attribute dan juga relationship of the supertype. Maksudnya yang ni employee number, last name, first name, initial, hire date ni akan diwarisi oleh kesemua table bawah ni. Dan juga relationship dengan dependent tu. Okay. So all entity subtypes inherit primary key, employee number from employee. All entity subtypes inherit relationship with dependent entity. Dan dia akan link juga dengan table dependent. Itu maksud inheritance. Okay, next let's look at subtype discriminator. Subtype discriminator is attribute in supertype entity that determines to which subtype the supertype occurrence is related. Okay, apa maksud dia? Okay, so kita tengok sini employee type. So table, pilot, mechanic, accountant ni merujuk kepada employee type dalam ni. Okay. Okay, so kita tengok yang ni employee type dia P, A, M. So ini adalah P, M, A. Ni employee type. So kita tengok table ni, dalam ni dia tulis P, A, M, employee type. So inilah yang dinamakan subtype discriminator P, M, A. Okay. Okay. Attribute in supertype entity that determines to which subtype the supertype occurrence is related. So employee type is the subtype. Okay, refer to figure 6.2. The supertype related to apa? Ni yang saya dah explain tadi. Untuk pilot P, mechanic M, accountant A. Okay, what is disjoint and overlapping constraint? Okay, disjoint subtypes means non-overlap ataupun dipanggil juga sebagai non-overlapping subtypes. Subtypes that contain unique subset of supertype entity set. Each entity instance of the supertype can appear in only one of the subtypes. Okey, apa maksud disjoint ni? Maksudnya contohlah, kalau pekerja tu, macam contoh yang saya bagi contoh yang ni, yang berkait dengan figure ni. So dalam satu company penerbangan, kalau orang tu dah menjadi pilot, dia tak akan jadi accountant dan dia tak akan jadi mechanic dalam company tu. Maksudnya satu jawatan untuk satu orang aja. Contoh kalau dekat universiti, kalau saya sebagai lecturer, saya tak akan jadi contohnya warden dekat college. Warden dekat college boleh jadi kan. Kalau contoh saya lecturer, saya tak boleh jadi clerk dekat HEA contohnya. Jadi yang itu bermaksud disjoint or non-overlapping. Maksudnya satu entity tu okay, subtypes that contain unique subset of supertype. Dia tak boleh, satu subtype tu dia tak boleh satu entity instance of the supertype can appear in only one of the maksudnya satu pekerja, macam dalam contoh ni, contoh table ni, satu pekerja hanya boleh jadi bukan yang ni, sorry, yang tadi okay, satu pekerja supertype dia employee. So satu employee ni dia hanya boleh jadi sama ada pilot atau mechanic atau accountant, dan dia tidak boleh menjadi, tak boleh memegang jawatan pilot dan juga mechanic. Yang tu sebab tu dia ditandakan dengan disjoint. D lepas tu dalam dia, lepas tu luar tu bulatan. Itu maksud disjoint. Okey, apa maksud yang kedua pula? Overlapping subtypes that contain non-unique subset of supertype entity set. Each entity instance of the supertype can appear in more than one subtypes. For example, an employee can be a student at the same time. Okay, ni kita tengok contoh gambar. Okay, katalah atas ni person,
Okay. Person last name, person F name. So person ID, kemudian katalah dekat universiti, seorang lecturer, katalah saya mengajar UiTM. Kemudian seorang lecturer dia mengajar di UiTM dan dia juga menjadi student postgrad dekat UiTM. Mungkin dia ambil PhD ke master. Jadi dia boleh berada dalam data dia tu boleh berada dalam table student dan dalam table employee. So dia akan ditandakan dengan overlap O ni. Okay, dan kalau dia employee pula, dia contoh dia boleh jadi profesor dan dalam masa yang sama dia boleh menjadi dekan ke rektor ke administrator kan. So overlap kat situ. Okay, tapi kalau kat sini student, contoh student undergrad, you student undergrad, tapi dalam masa yang sama you tak boleh menjadi student PhD sebab you tengah ambil degree kan, dan you tak boleh jadi student PhD dalam masa yang sama kan, dengan maksudnya dalam course yang sama lah kan. Okay, so di sini dia akan jadi D. D maksudnya data you hanya boleh berada salah satu je, sama ada undergrad ataupun graduate. Kalau macam ni overlap ni, seorang lecturer tu mungkin dia seorang profesor dan juga dia boleh menjadi dekan ke rektor ke, jadi data dia tu boleh ada di kedua-dua table. Tu overlap. Okay. Okay, so hope you can understand. So yang ni tak perlulah kita tak guna pun notation yang ni. Ni dia nak menunjukkan overlap dengan disjoint. Dia guna konsep G dengan G. Yang ni tak perlulah. Okay. Okay. Kalau you perasan ada yang garis 2, ada yang garis 1. Okay, apa pula tu? Okay, completeness constraint. Okay. Specifies whether each entity supertype occurrence must also be a member of at least one subtype. Okay, partial completeness. Not every supertype occurrence is a member of a subtype. Total completeness. Every supertype occurrence must be a member of at least one subtype. Okay, kita tengok contoh. Yang ni mesti. Yang ni not partial. Okay, partial. Okay, kita tengok contoh. Okay, yang ni partial supertype has optional subtypes. Can be null, subtype discriminator can be null, subtype sets are unique. Okay, yang ni explanation untuk overlapping constraint tadi. Okay, saya tunjuk yang ni supaya you faham. Okay. Okay, kalau tanda 2 macam ni, maksudnya dia total completeness. Okay, total completeness kan. Okay, kalau yang 2 tu total completeness, maksudnya every supertype occurrence must be a member of at least one. Okay, contoh kalau student tadi, dia mesti jatuh dalam satu kategori, sama ada undergrad ataupun graduate, postgrad lah, graduate student ni. Okay, tak boleh you kata you student tapi you bukan kategori mana-mana. Tapi maksudnya yang tu complete, total completeness lah. Maksudnya data you, bila data you ada dekat student ni, you mesti ada data you sama ada dekat graduate ataupun undergraduate. Tetapi kalau you seorang pekerja, katalah pekerja dekat universiti, lepas tu bawah ni ada bawah ni ada administrator dengan professor. Okay, katalah bawah administrator tu macam rector, dean kan. Dan contohlah kalau seorang tu cleaner ke kan. Okay, cleaner dia bukan profesor dan dia bukan administrator. Maksudnya dia bukan dua-dua ni. Jadi itu adalah partial completeness. Dia optional. Maksudnya dia tidak semestinya ada dalam data dia tu, ada dalam employee, tetapi tidak semestinya ada dalam administrator dengan profesor. Tapi kalau yang ni, kalau yang garis 2 ni, dia mesti ada sama ada dalam undergrad ataupun graduate. Sama juga dengan yang ni. Katalah person, orang dekat universiti. Dia sama ada, kalau orang tu ada dalam kawasan universiti, kita imagine, dia mesti sama ada dia student ataupun pekerja. Dia tak ada selain daripada tu. Mesti dia akan kena join juga sama ada student ataupun bukan student. So you boleh tengok PK untuk employee ni akan ambil PKFK, PID. Yang ni pun PID.
Okay, dan kalau you tengok yang bawah ni pun PKFK dia sama semua. PID, PID, PID. Okay, maksudnya dia mewarisi daripada atas ni. Okay. Okay, so hope you can understand apa perbezaan partial completeness dengan total completeness. Okay. Yang ni pun sama. Okay, yang ni apa yang saya explain sebelum ni lah. Okay, semua dia combine dalam bentuk ni. Dalam bentuk disjoint, combine dengan disjoint overlap dengan partial dengan total. Supaya boleh tengok lah. Okay.